هيدلاينز. نبداو معك مع جريدة المغرب. جريدة المغرب في عددها الصادر لليوم تكتب في اليوم السادس من طوفان الأقصى، القضية الفلسطينية توحد بين الشارع السياسي والسلطة. وزير الخارجية الأسبق أحمد أنيس يقول في تصريحه للمغرب: قرارات جماعة الدول العربية بعيدة عن انتظارات الشعوب العربية، التحفظات تضعف الموقف العربي. في الطريق إلى مراكش، هل أصبح إصلاح المؤسسات المالية العالمية ممكنا؟ الشروق علوين رئيس تحرير صحيفة اللبنانية ناصر قنديل. الشروق: أمريكا وإسرائيل صوت مرتفع ويد مرتجفة، أهالي غزة رغم الدمار والإبادة صامدون ولن نرحل. في مسيرة مساندة لفلسطين، تونس تنتفض على العدوان. نقرأ أيضا لعنة العقد الثامن والزوال، هل تتحقق نبوة الشيخ أحمد ياسين؟ بيانها خلف جدلا واعتراضات. الجامعة العربية تساوي بين الجلاد والضحية. نقرأ أيضا محسن النابتي للشروق: طوفان الأقصى بداية نهاية إسرائيل. في تقرير أمريكي، واشنطن تحذر الصهاينة من كمين غزة. إذا نمشيو لجريدة الصباح اللي تكتب أكيد في الشأن الفلسطيني: غزة جريمة الحرب متواصلة، تحشد للمساعدات لغزة، تونس تتحفظ على الموقف العربي، جملة وتفصيلة. شاركت فيها أحزاب ومنظمات. الشارع التونسي ينتفض في مسيرة تضامنا مع غزة. مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة يقول في تصريحه للصباح: عائلات بأكملها أبيدت، 6000 منزل دمر، لن نغادر غزة ولن نكرر خطأ النكبة. من غادي نمشيو مع لو طون. قبل اليوم الصباح: marche nationale de soutien à la résistance palestinienne à l'Aqsa consacre la ferveur nationale. Isolement complet, sans électricité ni internet, Gaza totalement coupé du monde. كان هذا témoignage واكثر من هكا اللي تحصلنا عليه البارح مع الصحفي في ربط مباشر من غزة. Voix off à côté de la plaque, يكتب Slim Ben Youssef. Session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe, gare au subterfuge. La frappe aérienne israélienne qui a tué 3 journalistes racontée par des Gazaouis. Une leçon de courage et de résistance. Gaza s'insurge contre ses geôliers. Vladimir Poutine, cette terre appartient historiquement aux Palestiniens. نقرأ أيضا Haïl El Fahoum, ambassadeur de Palestine à Tunis: pas de paix sans la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Le MES lance une campagne de dons au profit du peuple palestinien. Reportage les premiers pas à l'université, journée d'intégration des bisous. Hausse de la violence dans le transport public, trajet sous tension. Feriada Corée du Sud, Tunisie, Séoul, World Cup Stadium à 12h. Confirmer les progrès. EST Tarek Thebet solide au poste jusqu'à nouvel ordre. ESS Mokhles Chouchen avec l'équipe Fagnon. Stade tunisien, Jameldine Limem nommé directeur sportif. Tennis, WTA 500 de Chengsu. Jabber tient son rang face à Bronzetti. ونقرأ أيضا l'édito متاع لو طون عنوانه لا فابريك دي مensonges. تكتب سامي عرار. وليبريري الكتاب La Marsa rencontre autour de l'ouvrage L'odeur des hommes de Fatma Bouvet de la Maisonneuve. الصحافة اليوم تكتب في تحفظها على نص قرار مجلس الجامعة العربية الصادر أول أمس: تونس تؤكد أن الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء بين، وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق. في الافتتاحية تكتب الصحافة اليوم: بيان العار، نصف عورة ونصف فم، حشود من نساء ورجال تونس في شوارع الغضب، وبصوت واحد الشعب يريد تجريم التطبيع. صفعات متتالية على وجوه من احترفوا الوصاية: تونس لا تزايد على أحد بل تخط مواقف أصيلة وثابتة. قبل جولة بالمنطقة، بلينكين من تل أبيب، فايا اللي هي تل أبيب حاليا، دعمنا دائم لإسرائيل. توازيا مع عملية طوفان الأقصى، الرياضة التونسية في الخط الأول لدعم القضية الفلسطينية. وزير الخارجية والدبلوماسية السابق أحمد أنيس يقول في تصريحه للصحافة اليوم: تحفظ تونس على قرار الجامعة العربية خطوة إلى الأمام. من غادي نختموا مع la presse. نقاولها اليوم الصباح: organisée par le comité de soutien à la résistance palestinienne, imposante marche de solidarité et de soutien au peuple palestinien. Reportage Séné Ben Sleman. Palais de Carthage, les cadres juridiques de nombreux secteurs doivent être réformés. Les répercussions de la guerre en cours au Moyen-Orient, une tragédie humaine et un choc économique.
Meeting B2B dans le secteur du textile et habillement des entreprises européennes à la recherche de nouvelles opportunités en Tunisie. La Casbah, le Conseil des ministres, approuve des projets de loi à caractère économique. Agression sur Gaza, la Tunisie émet des réserves au sujet de la résolution de la Ligue arabe. Des civils bombardés sous silence, la Palestine, une ligne de fracture entre certaines puissances occidentales et le reste de l'humanité. L'éditorial en le vandalisme quand les mineurs s'y mettent. Conseil national de l'ordre des médecins, les médecins tunisiens au chevet du peuple palestinien. Crise de la santé publique, à qui profite le statu quo? La presse Lyoum. À l'Agora du 11 au 15 octobre 2022, Vue sur les arts fait son bonhomme de chemin. La Tunisie dans le groupe E, Cannes 2023, le tirage au sort donc, de la Coupe d'Afrique. Donc la Tunisie, elle est dans le groupe E aux côtés du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Match amical Corée du Sud-Tunisie aujourd'hui à 12h, un nouveau statut à préserver, gestion du sport, il faut toujours avoir un grand projet, Ikteb Kemen Ratas. Ozjebel déclare forfait à l'Open de Zhengzhou et Stade tunisien Gemini même directeur sportif. L'international bombardement de Gaza, Abbas exige la fin immédiate de l'agression contre le peuple palestinien. L'international Nemchi Oumarak Hegel fait le revue de presse internationale.